अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानना चाहते हैं जो फायर बुझाने के काम आती है? तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला आला जो मुख्तलिफ आग बुझाने के काम आता है। आग जल्दी से बुझ जाती है। आतिशकुश आग बुझाने वाला आला, जैसी आग वैसा आतिशकुश। इसका इस्तेमाल हमें सबको आना चाहिए। हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि कौन सी आग के लिए कौन सा आला दरकार है। माजी में किसी घर, गोदाम या दुकान में आग लगती थी तो हमारे पास उसे बुझाने के लिए कोई हरबा नहीं होता था, सिवाय इसके कि हम मुख्तलिफ बर्तनों में पानी भरकर उसे आग पर फेंका करते थे। आतिशकुश की ईजाद ने पूरी दुनिया को आग की तबाहकारियों से बचाया। इस आले की वजह से इंसानी जान को हंगामी हालत में बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आजकल कई जदीद किस्म के आतिशकुश दस्तयाब हैं जिन्हें चलाना बहुत आसान है। इस आले का इस्तेमाल हमें ज़रूर आना चाहिए। जी हाँ, आतिशकुश जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का आला है। कहीं भी आग लग जाए, इसकी मदद से आग फौरी तौर पर बुझाई जा सकती है। इसकी वजह से लोग और घर जलने से बच जाते हैं। याद रहे, आग थोड़ी सी हो तो आतिशकुश से आसानी से बुझ जाती है। आग का फैलाव ज्यादा हो तो इसकी मदद से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। ये आला एक सिलेंडर की तरह होता है। इसे आसानी से दोनों हाथों में उठाया जा सकता है। इसमें एक किस्म की गैस भरी जाती है जो आग पर पड़ते ही इसे ठंडा कर देती है। हल्की आग को बुझाने में ये आला बहुत मुफीद है। ज्यादा आग की सूरत में फायर ब्रिगेड से मदद ली जाती है। इसकी गाड़ियां पानी की मदद से आग पर आसानी से काबू पा लेती हैं। आग बुझाने वाले आले की बुनियादी किस्में मंदरजा झैल हैं। पानी से आग बुझाने वाला आतिशकुश। अगर कागज, लकड़ी या प्लास्टिक को आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए इस आले का इस्तेमाल किया जाता है। इस आले की मदद से आग पर भरपूर अंदाज में पानी फेंका जाता है जो आग बुझाने के लिए नहायत मौसर साबित होता है। आमतौर पर फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस आले में काफ़ी पानी होता है, ताहम ज़्यादा आग की सूरत में इस आले को एक गाड़ी पर रखा जाता है जिसमें पानी से भरा हुआ टैंक मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाने वाला आतिशकुश। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां तेल या पेट्रोल को आग लग जाए। ये जहां चिकनाहट से तैयार की जाने वाली मसनूआत मौजूद हों। इस आले की मदद से आग पर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंका जाता है जो आग में से ऑक्सीजन को खत्म कर देता है और आग बुझ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही से जलने में काम आती है। खुशक किमियाई मादे से आग बुझाने वाला आतिशकुश। खुशक किमियाई मादे से आग बुझाने वाला आला मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला आला है। इस आले में एक खास किस्म के कीमियाई मादे का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कागज, लकड़ी, प्लास्टिक, तेल, पेट्रोल और ऐसी तमाम अशिया को अलग किए जाने वाली आग को बुझाने के काम आता है। जिस जगह सुई गैस, एलपीजी या किसी गैस की वजह से आग लग गई,
وہاں بھی آگ بجھانے کے لیے اسی آلے کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر اس کے لیے سب سے پہلے اس جگہ پر گیس کے بہاؤ کو بند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ خشک پاؤڈر سے آگ بجھانے والا آتش کش، جس جگہ پر دھات یا تانبے کی تاروں کو آگ لگ جائے اسی جگہ پر خشک پاؤڈر سے آگ بجھانے والا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں موجود آگ بجھانے والا مواد پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے، جسے تیز دباؤ سے چلنے والی جگہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ آلہ آگ میں موجود آکسیجن کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے مکمل ختم کر دیتا ہے، جس سے آگ بجھ جاتی ہے۔ کارتوس نما آگ بجھانے والا آتش کش، اس آلے میں ایک خاص قسم کا خشک کیمیائی مادہ موجود ہوتا ہے۔ اس کیمیائی مادے کو آگ پر پھینکا جاتا ہے، جس سے لکڑی، کاغذ، پیٹرول، تیل اور پھیلنے والی گیسوں سے لگی ہوئی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ کوکنگ آئل، تانبے اور تانبے کی تاروں پر لگنے والی آگ کے لیے یہ آلہ بہت فائدہ مند ہے، بلکہ اس آلے کا غلط استعمال آگ کو مزید بھڑکا بھی سکتا ہے اور نقصان ہونے کا مزید خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں کارتوس نما آگ بجھانے والے آلے کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ گیلے کیمیکل سے آگ بجھانے والا آتش کش، یہ آلہ ان جگہوں پر آگ بجھانے کے کام آتا ہے جہاں گھی یا چکنائی سے بننے والے مواد کو آگ لگ جائے۔ اس آلے میں ایسا کیمیائی مادہ استعمال کیا جاتا ہے جو آگ کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور آکسیجن اور جلنے والے مواد کے درمیان رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیائی مادے کی شکل کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ کیمیائی مادہ مائع کی شکل میں ہوتا ہے اور آگ بجھانے میں کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پانی اور جھاگ سے آگ بجھانے والا آتش کش، اگر لکڑی یا کاغذ کو آگ لگ جائے تو پانی اور جھاگ سے آگ بجھانے والا آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آلے میں سلنڈر کے اندر پانی اور جھاگ موجود ہوتی ہے جسے آگ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ آلہ عموماً دفاتر میں رکھا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ کلین ایجنٹ، جس جگہ پر تیل، پیٹرول یا گیس کی وجہ سے آگ لگی ہو وہاں کلین ایجنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کلین ایجنٹ جلنے والی چیزوں کے کیمیائی رد عمل کو ختم کر کے آگ بجھا دیتا ہے۔ اس آلے کو کارخانوں اور فیکٹریوں میں رکھا جاتا ہے جہاں بہت سے کیمیکل موجود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کلین ایجنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خطرے پر جلدی سے قابو پایا جا سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2006 میں امریکہ نے دنیا کا سب سے بڑا آگ بجھانے والا آتش کش تیار کیا ہے؟ یہ ہوائی جہاز میں نصب کیا گیا تھا۔ اس آلے کی مدد سے بڑی بڑی عمارتوں کو اوپر والی منزلوں پر لگی ہوئی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ اس جہاز میں ایک وقت میں 74,200 لیٹر پانی محفوظ کیا جا سکتا ہے اور یہ جہاز 4,000 میل تک آسانی سے سفر کر سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ جہاز 4,000 میل تک آسانی سے سفر کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں صحت اور تحفظ عامہ کی کمپنیاں آگ بجھانے والے آلے کی باقاعدہ تربیت دیتی ہیں۔ پاکستان میں ریسکیو 1112 کی ٹریننگ ٹیمیں اپنے تربیت یافتہ عملے کے ہمراہ دفاتر اور فیکٹریوں میں جا کر لوگوں کو آگ بجھانے والے آلے کی مکمل تربیت دیتی ہیں اور ہنگامی حالات میں اس کا درست استعمال کرنا سکھاتی ہیں۔ دنیا میں آگ بجھانے والا سب سے چھوٹا آلہ صرف 5.5 انچ کا ہے۔ اس آلے میں 1 کلو گرام فوم محفوظ کیا جاتا ہے جس کی مدد سے گھر میں کپڑے، گیس کے چولہے یا کتب کو لگی ہوئی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ تاہم آگ لگتے ہی اس کا فوری استعمال بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آگ بھڑک جانے کی صورت میں یہ آلہ کارآمد نہیں ہوتا۔
आला इस्तेमाल करने के लिए एहतियाती तदाबीर। जी हाँ, अगर आप आतिशकुश खरीदने लगे हैं, मीन के फायर एक्सटिंग्विशर की खरीदारी करने लगे हैं, तो उस पर पहले ABC रेटिंग ज़रूर देख लें। इस किस्म के आग बुझाने वाले आले ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। आग बुझाने वाले आले को इस्तेमाल करने से पहले आग की नोयत देख लें, क्योंकि हर आला एक मखसूस किस्म की आग बुझाने के लिए कारआमद होता है। आग बुझाने वाले आले को किसी महफूज जगह पर रखें, जहां आग, धूप और ज्यादा दर्जा हरारत ना हो। आले को इस्तेमाल के वक्त मजबूती से पकड़ लें और इसका रुख आग की तरफ कर लें। फिर इनकी पिन निकालें और पिन निकालते ही लीवर को जोर से दबाएं, ताकि सिलेंडर में मौजूद मवाद बाहर निकल सके। ज्यादा तुर जी हाँ, ज्यादातर आतिशकुश एक वक्त में सिर्फ 30 सेकंड तक ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस आले को थोड़ी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करें और हंगामी हालत में जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड से राब्ता कायम करें। आतिशकुश फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का आला है। कहीं भी आग लग जाए, इसकी मदद से आग फौरी तौर पर बुझाई जा सकती है। इसकी वजह से लोग और घर जलने से बच जाते हैं। याद रहे, आग थोड़ी सी हो, आतिशकुश से आसानी से बुझ जाती है। आग का फैलाव ज्यादा हो तो इसकी मदद से आग पर काबू नहीं पाया जाता। ये आला एक सिलेंडर की तरह होता है। इसे आसानी से दोनों हाथों में उठाया जा सकता है। इसमें एक खास किस्म की गैस भरी होती है, जो आग पर पड़ते ही इसे ठंडा कर देती है। तारीख बोलती है, जी हाँ, दुनिया में सबसे पहले आग बुझाने वाला आला बर्तानिया के कीमिया दान ने बनाया था। ये एक बंदूक की तरह आला था। इसमें आग बुझाने वाला माया रखा जाता था। जरूरत पड़ने पर आले को फायर किया जाता था और वो माया आग पर गिरते ही उसे बुझा देता था। 1818 में जॉर्ज विलियम ने भी आग बुझाने वाला एक ऐसा आला तैयार किया। ये आला एक पाइप जैसा था, जिसमें 3 गैलन तक पोटाशियम कार्बोनेट डाला जाता था। जब जरूरत के वक्त इसे चलाया जाता तो इसके अंदर का मवाद पाइप से निकलकर आग बुझाता था। 1818 में रेड और कैम्बल ने कारतूसनुमा आग बुझाने वाला आला तैयार किया, जिसमें पानी से आग बुझाने का इंतजाम किया गया था। 1910 में एक कंपनी ने आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल शुरू किया। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को जब आग पर फेंका जाता तो ये आग में मौजूद ऑक्सीजन को खत्म कर देता था, जिससे आग बहुत जल्दी से बुझ जाती थी। 1 साल बाद आग बुझाने के लिए इस तरीके को इस एक आले की शक्ल में शुरू किया गया। एक आले में एक कंटेनर लगा होता था, जिस पर आग बुझाने का माया होता था। इसके साथ एक हैंड पंप होता था। हैंड पंप की मदद से जब ये माया आग पर फेंका जाता तो आग आसानी से बुझ जाती। वक्त के साथ साथ आग बुझाने के निज़ाम में बहुत बेहतरी आ गई और बहुत से नए कीमियाई मादे भी तैयार कर लिए गए, जिनको सिलेंडर में महफूज किया जाता था और हंगामी हालत में आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आतिशकुश की साखत और इसका इस्तेमाल। फायर एक्सटिंग्विशर, जी हाँ, आतिशकुश लोहे के एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है। इस सिलेंडर में वो मवाद होता है जिसे जरूरत के वक्त आग पर फेंका जाता है। सिलेंडर के ऊपर वाले हिस्से एक मखसूस पिन मौजूद होती है, जिसे सेफ्टी पिन कहा जाता है। जिस वक्त आले को इस्तेमाल करना हो, इस वक्त इस पिन को खींचकर निकाल लिया जाता है, और अगर इस पिन को बाहर ना निकाला जाए तो सिलेंडर में मौजूद मवाद बाहर नहीं निकलता। सिलेंडर के अंदर मौजूद मवाद का दबाव कम या ज्यादा करने के लिए एक प्रेशर गेज लगा होता है। आले को इस्तेमाल के वक्त जिस जगह पर आग ज्यादा हो, वहां इस गेज की मदद से ज्यादा दबाव में मवाद फेंका जाता है। आग बुझाने वाले आले के साथ रबड़ का एक मजबूत पाइप होता है, जिसमें से मवाद निकलकर बाहर आ जाता है। इस पाइप के शुरू में एक लीवर लगा होता है, जिसे दबाने पर
پائپ کے ذریعے مواد سلنڈر سے باہر آ جاتا ہے۔ آتش کش عام طور پر ایک دفعہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا سلنڈر ایک مرتبہ استعمال کرنے سے خالی ہو جاتا ہے۔ تاہم پانی سے آگ بجھانے والے آلے میں سلنڈر کی جگہ براہ راست پانی کے بڑے بڑے ٹینک سے پانی لیا جاتا ہے تاکہ فائر بریگیڈ کی گاڑی میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آگ بجھانے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آگ کس چیز کی لگی ہوتی ہے۔ لکڑی، کاغذ، پلاسٹک اور کپڑوں کو لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے مختلف آلے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس طرح دھاتی تاروں اور بجلی کی مصنوعات کو لگے آگ بجھانے کے لیے مختلف آتش کش یعنی فائر ایکسٹنگوشر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کی گیس ہے اور ہمیں کون سا فائر ایکسٹنگوشر استعمال کرنا ہے تاکہ ہم اپنا نقصان یا آگ کو فوری قابو پا سکیں اور کوئی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ جی ہاں، یہ ہے آتش کش فائر ایکسٹنگوشر، آگ بجھانے والا آلہ۔ جیسی آگ ویسا آتش کش۔ اس کا استعمال ہمیں سب کو آنا چاہیے۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، فائر ایکسٹنگوشر۔